And from Jispa, we all are getting ready. Now we are going to Chandigarh. Hey, Ravi, hi. how was the trip? Trip was awesome. Man. Okay. Hi sir. Hi, मजा आया? Very nice. मजा आया? श्रवण मजा आया आपको? बहुत मजा आया. लव राजू? Hi. Good? All well? Hi sir. सब बढ़िया सर? बढ़िया. रमेश जी, सब ठीक है? और भाई हमारे ईश्वर भाई जी कैसे हो? एंड इट्स मी. सब ठीक है, बढ़िया चंगा सी. अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़, निकल रहे हैं बस. ठीक है. और ये जिसपा है बहुत ही सुंदर है जगह, आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा. इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस.